बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मदीना मुनव्वरा है, मदीनतुर रसूल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन है और ये रमज़ानुल मुबारक की खूबसूरत इफ्तारी है। सुबहानल्लाह, पूरी दुनिया में इससे बेहतर शायद ही कहीं इफ्तारी का इंतज़ाम होता हो। ज़ुयूफ़ुर रहमान को, साइमीन को, क़ाइमीन को, रोज़ेदारों को और क़याम करने वालों को जितना खूबसूरती से यहाँ होस्ट किया जाता है, जितनी अच्छी इनकी मेहमान नवाज़ी यहाँ की जाती है, शायद ही दुनिया में किसी और जगह पर की जाती हो। सुबहानल्लाह, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उख़रवी आरामगाह के करीब तरीन बिछे दस्तरख़्वान है। गोया ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत की मेहमान नवाज़ी है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर के करीब, यानी आप ही की मस्जिद में जो आए हुए लोग हैं पूरी दुनिया से, ये उनकी मेहमान नवाज़ी है। और सऊदी हुकूमत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जितना ज़ुयूफ़ुर रहमान पर यह हुकूमत ख़र्च कर रही है, शायद ही कोई करता हो, या माज़ी में शायद ही किसी ने किया हो। जितने शानदार तरीक़ों से इन्हें ये इफ्तारी का सामान पहुंचाया जाता है, ये आम दिनों में भी होती है, पीर और जुमेरात को, और रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना। और रमज़ानुल मुबारक का जो समा होता है ना, उसका शायद ही कोई, यानी मैं छोटा मोटा तालिब इल्म हूँ लफ्ज़ों का, और कुछ लफ्ज़ मुझे आते हैं, लेकिन जब इस मंज़र को मैं बयान करने लगता हूँ तो मेरे अल्फाज खो जाते हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं होते काफ़ी कि मैं इस मंज़र की खूबसूरती को, इस जूद व सख़ा को, इस शानदार मेहमान नवाज़ी को, इस इकराम के अंदाज़ को, इस तरह मेहमानों के इकराम को, यानी आप बयान नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर जो मंज़र देखते हैं, जो इकराम देखते हैं, जो सऊदी लोग हैं, सऊदी हुकूमत है, सऊदीया की शऊनुल इस्लामिया की वज़ारत है, या हज व उम्रा की वज़ारत है, या हरमैन शरीफ़ैन प्रेसिडेंसी के लोग हैं, उनकी टीमें हैं, और इसमें ख़ास तौर पर ख़ादिमुल हरमैन शरीफ़ैन की जो हिदायत हैं, वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत हैं, और अहले मदीना का अपना जूद व सख़ा है। सुबहानल्लाह, यानी रमज़ानुल मुबारक में तो ख़ास तौर पर एहतमाम के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उख़रवी आरामगाह के करीब तरीन, रोज़ा अतहर के करीब तरीन जिस तरह खाने लाए जाते हैं, और खाने की अक़साम होती हैं, ज़मज़म का पानी होता है, दही होती है, ब्रेड होती है, लस्सी होती है उसमें, और अनवा व अक़साम की चीज़ें होती हैं, खजूरें होती हैं, कहवा होता है। यानी आप शुमार कर सकते हैं, गिन सकते हैं जिस तरह ज़ुयूफ़ुर रहमान का यहाँ पर इकराम किया जाता है। और मस्जिद नबवी के जब आप अंदर दाखिल होते हैं, और इफ्तारी के वक्त असर के बाद या मगरिब के बाद, ख़ास तौर पर इफ्तारी के वक्त और इफ्तारी से पहले, ये आपको छोटे छोटे बच्चे कुरान पाक पढ़ते हुए नज़र आते हैं, अल्लाह का दीन सीखते हुए नज़र आते हैं। क़ुर्राए किराम यहाँ बैठे हैं, और ये बच्चे जो है यहाँ कुरान पढ़ रहे हैं, और इसके साथ साथ इफ्तारी का सामान इनके पास रखा हुआ है, और ये पैकेट्स हैं छोटे छोटे, ये कुरान भी पढ़ रहे हैं। इनमें से बाज़ बच्चे हैं जिनकी उम्रें ज़रा पुख्ता हैं, वो रोज़े से हैं, और बाज़ बच्चे हैं जिन्होंने अभी रोज़ा नहीं रखा हुआ, लेकिन ये इस अमल में शरीक होते हैं। ये मुबारक ट्रेनिंग है इनकी। ये ऐसा ही होता है हमारे घरों में भी, जो बच्चे रोज़ा नहीं रख पाते, लेकिन उन्हें इसी तरह दस्तरख़्वान पर साथ बिठाया जाता है, सहर व इफ्तार में जगाया जाता है। सुबहान अल्लाह, कितने खुशकिस्मत बच्चे हैं। मस्जिद नबवी का माहौल है, और यहाँ बैठकर ये तिलावत भी कर रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, और इफ्तारी का सामान भी इनके पास मौजूद है। और ये बैरूनी हिस्सा है मस्जिद नबवी का। यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है, अब जैसे ही वक्त करीब आएगा तो लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आ जाएंगे,
اور میں نے کئی غیر مسلموں کو یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کرتے دیکھا ہے، یعنی میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ جب یہ منظر میں نے اپنے ساتھ کام کرنے والے کچھ غیر مسلموں کو جو سعودی عرب کے دیگر حصوں میں کام کر رہے ہیں انہیں دکھایا، تو انہوں نے اس منظر کو دیکھ کر، اس ضیافت کو دیکھ کر، اس انداز کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ اور سبحان اللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے یہ سعودی حکومت پر، یہاں آنے والے لوگوں پر، کہ یعنی آپ اجر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کو افطار کروایا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو، اور روزہ رکھنے والے کے اجر سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ تو کتنے بڑے لوگ ہیں یہ، کتنے عظیم لوگ ہیں جو افطاری کروا رہے ہیں، افطاری کا سامان مہیا کر رہے ہیں، اور یعنی بڑی اچھے انداز سے مہیا کر رہے ہیں، اور عزت و آبرو کے ساتھ انہیں بٹھا کر کھانا کھلا رہے ہیں۔ اور یہ بچے آپ کے سامنے ہیں، سبحان اللہ، تلاوت کا ماحول ہے، اور یہ وجبات اس کو کہتے ہیں، یہ کھانا اور یہ کھانے کی چیزیں، اس میں جوسز ہوتے ہیں، بریڈ ہوتی ہے، دہی ہوتی ہے، اس میں قہوہ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، زمزم ہوتا ہے، اور یہ کھانے کے لیے، پینے کے لیے پیش کیا جاتا ہے یہاں پر۔ عام دنوں میں بھی جیسے میں نے پہلے کہا ہوتا ہے یہ سب کچھ، لیکن خاص اہتمام ہوتا ہے پیر اور جمعرات کو عام دنوں میں، اور رمضان المبارک میں روزانہ اسی طرح، اسی تواتر کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی خیر خواہی کے ساتھ۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ لا کر، دے کر، مہیا کر کے، کھانا کھلا کے، جوسز پلا کے، یہ چیزیں پیش کر کے یہ لوگ آپ سے کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا کھانا کھایا، آپ نے ہمارا یہ جو ہے پسند کیا۔ مختلف لوگوں کی طرف سے بھی دسترخوان ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، جو بڑے شرکے ہیں، بڑی کمپنیاں ہیں، ان کی طرف سے بھی دسترخوان لگائے جاتے ہیں، اور یہ خود بھی لوگ اپنے طور پر بھی اہتمام کرتے ہیں۔ عموماً حرمین شریفین میں، مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ، لوگ اس طرح حرمین میں بھی اپنا کھانا لا کر پیش کرتے ہیں، اور یا پیسے اس میں شامل کر لیتے ہیں، یا جو ہے وہ اس میں خود فراہم کرتے ہیں گورنمنٹ کو، تو ان کی طرف سے بھی حصہ شامل کر لیا جاتا ہے۔ جبکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گلیوں میں، باہر اپنے گھروں کے سامنے، سڑکوں پر رمضان میں اور حج کے موقع پر جو مکہ مدینہ کے باسی ہیں وہ اس طرح چیزیں باہر لے کر آتے ہیں، اور سڑکوں پر یعنی ہم پنجابی میں، اردو میں کہتے ہیں منت ترلا کر کے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ مدینہ منورہ بقیع کے اندر سے آپ منظر دیکھ رہے ہیں، وہاں پر پیچھے آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر نظر آ رہا ہے، اور یہ خوبصورت منظر ہے، اور اہل مدینہ کا جود و سخا جو ہے وہ پوری دنیا میں الحمدللہ معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔